Since the tragic incident of the killing of greatest leader of Muslim Ummah, Sayyid Ali Khamenei, my heart and mind is still not ready to absorb this gigantic loss of Islam. But this has happened and we have to absorb this. लेकिन USA और इसराइल जो कुछ इस किलिंग से अचीव करना चाहते थे, क्या वो कर सके या नहीं? Both the USA and Israel were thinking that if we eliminate the top brass of Iranian leadership, then the people of Iran will be on the street against this Islamic revolutionary government, and we will achieve our target of a regime change. Then by establishing our own people in the government, and there will be no enemy in the Middle Eastern region. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इस किलिंग और इस शहादत के बाद जो इंटेंसिटी थी रिटेलिएशन की बाय द इरानियन गवर्नमेंट ऑन द गल्फ कंट्रीज, ऑन द इजरायली स्टेट एंड इवन ऑन द सेंटकॉम ऑफ यूएसए, वो ज़्यादा इंटेंस हो गई. अब यूएसए और इजराइल ये सोच रहे थे कि इस लीडरशिप की एलिमिनेशन के बाद लोग सड़कों पे आएंगे ही आएंगे. कुछ लोग निकले भी सही, लेकिन जो गवर्नमेंट की फेवर में है वो लोग ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द अपोनेंट. ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की हमेशा से एक मेन टारगेट रहा है कि जितना भी हिस्ट्री को इनकी पढ़ा जाए, ग्रीक को ले लें, रोमन एम्पायर को ले लें, इवन के ब्रिटिश एम्पायर जिसने जितना ज़्यादा कॉलोनियलाइजेशन की, वहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस की मूवमेंट इमर्ज हुई, they were practicing the same method of elimination of the top brass of leadership. After that, the movement will come to end. But here, with the case of Iran, and the scenario is different. अब ईरान पे वही प्रैक्टिस जब इन लोगों ने उनकी सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल को शहीद करने के बाद जो वो चाह रहे थे कि लोग आएंगे सड़कों पे और हम इस तहरीक को कमज़ोर कर सकेंगे, ऐसा नहीं हो सका. ऐसा इसलिए कि विलायत फ़कीह का जो सिस्टम है कि वो पॉपुलिस्ट नैरेटिव पे बिल्ड नहीं हुआ. वहाँ पे लीडरशिप ऑर्गेनिक तरीके से इवॉल्व होती है और जो कि आइडियालॉजी की लाइंस पे हमेशा डेवलप की जाती है. अब ऐसे सिस्टम में चेहरों की अहमियत ज़्यादा नहीं होती, बल्कि निज़ाम और सिस्टम की अहमियत ज़्यादा होती है. ये वो आइडियालॉजी है जिसके अगेंस्ट यूएसए लड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे यूएसए ने मिस कैलकुलेशन की जस्ट बाय एलिमिनेटिंग एंड देयर लीडर्स कि हम अपने इंटेंडेड टारगेट को अचीव कर लेंगे. अब यूएसए को इस पूरे सिनेरियो में फंसाया या मिस गाइड किया इसराइल की तरफ से कि ऐसा हो जाएगा और हम एक स्विफ्ट तरीके से अटैक करेंगे इनको, इनकी मिलिट्री और इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करेंगे, अपनी मर्ज़ी के बंदे बिठाएंगे और फिर अपना टारगेट अचीव कर लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अब इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? फ्यूचर ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक यूएसए का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा मिडल ईस्टर्न रीजन में, और यूएस के जितने भी अलाइज हैं स्पेशली द गल्फ कंट्रीज़, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अब कोई ना कोई अल्टरनेटिव लाजमी ढूंढेंगे. पहले यूएसए की तरफ ही वो हमेशा देखते थे और उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट किए हुए थे, लेकिन जैसे ही उनके रीजन में अब मिसाइल दिन रात बरसाए जा रहे हैं तो दे आर फोर्स्ड टू सी एन अदर अल्टरनेटिव दैट कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्यूचर वार्स. गल्फ कंट्रीज़ की जो सोर्स ऑफ इनकम या जो इनकी इकॉनमी बेस करती है वो है एक ऑयल ड्रिवन इकॉनमी एंड दूसरा टूरिज़म. जितने भी गल्फ कंट्रीज़ देख लें, यूएई देख लें, कतर देख लें, बहरीन देख लें, या तो ऑयल पे चल रही हैं या फिर टूरिज़म है. लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से यूएस बेस्ड मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया जाने लगा, अब इनकी सड़कें खाली हैं, मतलब टूरिज़म हैज़ कम टू एंड. एंड द सेकंड इज़ ऑयल रिफाइनरीज, और ईरान के सुना है कि मिसाइल्स ऑयल रिफाइनरीज में भी हिट कर रहे हैं. मतलब गल्फ कंट्रीज़ की इकॉनमी टोटली वोलेटाइल हो चुकी है एंड द इकॉनमी इज़ अंडर थ्रेट. सो पहला नुकसान जो यूएसए ने किया वो था मिस कैलकुलेट किया कि हम
بہت تیزی سے اپنا ٹارگٹ اچیو کر کے اس جنگ سے نکل جائیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ میں اپنے ملٹری ایسٹس مڈل ایسٹرن کنٹریز میں زیادہ مضبوط کر لوں گا، اور مجھے جو تھریٹ آ رہی تھی ایران سے اس کو ایلیمینیٹ کر دوں گا۔ بٹ دا consequences of this war are going against the wishes and desires of USA and Israel۔ اب حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایران کو ویک ہونا چاہیے تھا، لیکن ایران کی ملٹری اور ریٹیلیٹری اٹیک سے یہ لگ رہا ہے کہ ایران کی وار لڑنے کا جو موڈ ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہے، اور وہ اس وار کو اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں لمبے عرصے کے لیے۔ لیکن اپوننٹ پارٹی از ناٹ ان دا پوزیشن ٹو فائٹ دس وار فار اے لانگر پیریڈ۔ اسرائیل کے پاس بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مہینوں تک اس جنگ کو لڑ سکے۔ مڈل ایسٹرن کنٹریز جہاں پہ USA کی بیسز ہیں وہ بھی اس چیز کو اتنا زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں سسٹین کر سکتے۔ سو ایران کا فیوچر میں مڈل ایسٹرن ریجن سے کمپلیٹ نہیں تو میکسیمم لیول تک صفایا ہونے والا ہے، اور اس کا جو انفلوئنس تھا مڈل ایسٹرن ریجن سے وہ ایلیمینیٹ ہوگا ہی ہوگا۔ چائنا اور رشیا کے پاس یہ ایمپل اپرچونٹی ہے، اور وہ جس طریقے سے ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس پاور ویکیوم میں اپنا شیئر لازمی لیں گے، اور یہاں پہ جو USA کے بعد ایک اسپیس پیدا ہوگی وہ چائنا اور رشیا کی طرف سے فل کی جائے گی۔ مڈل ایسٹرن کنٹریز اب یہ لازمی کریں گی کہ وہ ٹوٹلی ریلائی نہیں کریں گی، ایران ٹوٹلی ریلائی نہیں کریں گی USA پہ فار دیئر سیکیورٹی۔ حالانکہ یہ مونارک ہیں سارے کے سارے، اور ان کا سول پرپز یہی تھا کہ اپنی مونارکیز کو بچا کے رکھیں کسی ریزسٹنس سے، کسی ڈیموکریٹک ریولوشن سے، اور اس چکر میں انہوں نے جتنا اپنے مسلم امہ کے ساتھ غداری کی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ In my coming videos, I will discuss why there is a confrontation between USA and Iran, while on the other hand, USA has a strategic and friendly relationship with other Gulf countries like Saudi Arabia ہو گیا، like UAE، قطر، بحرین۔ لیکن یہیں پہ ایران کے ساتھ ان کی ایک کنفرنٹیشن چل رہی ہے، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے گا، and the video will be on my Facebook and YouTube channel, The World with Akil Shah۔